जय जगन्नाथ। मो यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत। आप जब चैनल नुआ आसते जल्दी जल्दी मो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। साइड में थोड़ा बेल बटन को क्लिक कर देंगे जहाँफल आग पहुँची आप मैंने आगे भी देखिपारे। आसते देखा मुझे कौन कर सका बर्षा तो प्रबल जोर हो देखिए बर्षार सब ओदा हो जाए गाधे आसीगला रोषे करने बहुत असुविधा हो कहीं आमर भांगी जाइए तैयारी हम बोली करलानी फाँकार पूरा चुली रोषे कर पूरा ओदा हो जाए देखिए चुली आम ये कौटू रोषे करूँ भात आमर रंधा है पर्यटन बस चिंता है कौटी आप रोषे करूँ गैस अच्छे घर सीना तरकारी करदे कि भातटा अधिक आम रंधा आम जॉइंट फैमिली भातटा 3-4 किलो चाउल पूरा रंधा अच्छे से गैस हो पार ना छोट गैस जब बड़ चूल्हा था होता होता देखिए आगू कौन कर जाऊँगी चा करके पीदेवी पाग ठंडा पाग देती सारा पर भात बसिया कौन कर तुम देखिए देखु सका सागु धरिकी बसी पड़ी सागु अमृतभंडा सीझा चलो स्टार्ट कर डेलीवरी अल्प दिन से सागु सका सबुदिन अमृतभंडा सीझा खाऊँ पीदे गाई भाया आमर केते वर्षार देखो भात बसई चुली पूरा ओदा चुली टोटाली ही जलुनी फुंकी फुंकी धुआं से प्रबल देखिए केते बड़ हाँडी बसी एत बड़ हाँडीटा कौन गैस हम वर्षा टी छाड़ी जाइए चुलीटा लगे पुओ दिज ये केते दुष्ट होती गोटे लुगा दोली पशिकी दिज जाक सी गोटा तले शोची गोटा शोची खेलुं दिज जाक लाखिं जब खसी पड़े नंडा मुंडा ढो हो तीन जन जाक सी कौच मु बसबी सी कौच मु बसबी हल्ला कर दोली खेल पोटल आलू अंडा रखी आपको तरकारी हम आपको पोटल को आलू अंडा को भाजीदेवी हलदी देदें भाजीदा अंडा भाजी अंडा पोटल भाजी रखीदे आलूटा भी टिके भाजुची अंडा पोटल आलू झोल सहित आलू गोटे भी आइटम हम कखारू डंकराई से कखारू डंक टिके कखारू आलू बैगण काटिकी रखीदे शाग भी तार रखी आपको भी मुझे रांधिला बेला आप देखिए गरम हो आसला मुझे चीनी दे दी चीनीटा लाल हो बाहरी आसला पियाज पकई देखो चीनीटा बाहरी आसला मुझे पियाज पकईदेवी पियाजटा टे पाचिवाई छाड़ीद पियाजटा भी टे पाचि आसला आम मसला पकईदे बाटी रखी जो पियाज रसुण अदा टे लंका गुंड कलर हाँ पे खड़गपुर मसला हलदी चिकेन मसला आ गरम मसला जीरा गुंड धनिया गुंड पकईकी पकईदे आपको भल भाव पकईदे मसलू बढ़िया कलर बाहरी आसला मसला कषि होगा
ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ପୋଟଳ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ସେଇଟା ଏବେ ପକାଇଦେବା। ଏଇ ସେଇ ଭାରତ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଟିକେ କଷିଦେବା। ତାପରେ ଦରକାର ଅନୁସାରେ ଜଳ ଦେଇଦେବା। ଟିକେ କଷି ସାରିକି ମୁଁ ଏବେ ଲୁଣ ପକାଇବି। ଲୁଣଟା ପକାଇ ନଥିଲି। ଲୁଣ ପକାଇଥିଲି। ଟିକେ ସମୟ 5 ମିନିଟ୍ କଷିବା। ତାପରେ ଆମେ ଜଳ ଦେବା। ଜଳଟା ଯେଉଁ ତରକାରୀରେ ମୁଁ ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଳଟା ଆଗ ଫୁଟେଇକି ରଖିଦେଉଛି, ତାପରେ ଏଇ ତରକାରୀରେ ଦେଉଛି। ତାହେଲେ କଞ୍ଚା ଜଳଟା ଦେଲେ ସେଇଟା ଜଳଚିଆ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୁଗା ବାନ୍ଧିକି ଦୋଳି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପରେ ଯେ ମୋ ପୁଅ ତ ତା ଭିତରେ ବସିକି ଖାଲି ଝୁଲୁଛି ଆଉ ନଣ୍ଡା ଆଉ କାହାକୁ ଦଉନି, ଖାଲି ରଡ଼ି ବୋବାଳି ପକେଇଛି। ମୁଁ ଖେଳିବି, ମୁଁ ଦୋଳି ଖେଳିବି। ନାନୀ ଆମର ଝୁଲଉଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ। ଜଳ ଏବେ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଗରମ କରିକି ଜଳ ରଖିଥିଲି ଫୁଟେଇକି, ସେ ଜଳଟାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଆମର ଟିକେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ ଏଠି ଲାଗି ପଡ଼ିକି ଭାତ ରାନ୍ଧିଥିଲେ, ଖରା ହେଇଛି, ବର୍ଷାଟା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ଭାତଟା ବି ହେଇଗଲାଣି। ଟିକେ ପାଗ ଟିକେ ଖରା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ସକାଳୁ। ଗରମ ହେଉଛି ବହୁତ ଜୋର, ଗୁଳି କରୁଛି ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି। ପୁଅ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲି, ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲି, ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲି। କହିଥିଲୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, କହିଥିଲୁ ଦୋଳି ଖେଳୁଛୁ, କହିଥିଲୁ ଆପଣମାନେ ଖେଳିବେ, କହିଥିଲୁ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବ। ମୋ ପୁଅର କଥା ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଟି ଲାଗୁଛି। ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିବାକୁ ତା କଥା। ଆମେ ଏବେ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କଖାରୁ ଡଙ୍କ ରାଇ ହେବ, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ବସାଇ ଦେଉଛି। ଏପଟେ ତରକାରୀ ବସିଛି, ଏପଟେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି କେମିତି କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ସୋରିଷ ପକାଇଦେବା। ସୋରିଷଟା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଇଟା ପକାଇ କଖାରୁ ଡଙ୍କାଟା ପକାଇ ଟିକେ ଖରଡ଼ି ଦେବା। ପ୍ଲିଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ଆଗ ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣମାନେ ଆଗ ଦେଖିପାରିବେ। ସୋରିଷଟା ଫୁଟିଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଏଇଟାକୁ ପକାଇଦେବି। ସୋରିଷ ଫୁଟିଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି କଖାରୁ ଡଙ୍କ, କଖାରୁ ଟିକେ ବାଇଗଣ ସବୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ପକାଇଦେବି। ଭଲ ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି। ଫୁଟେଇକି କଷିଦେଲି, ଏଥିରେ ଟିକେ ଜଳ ଛାଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ମସଲାଟା ଦେଇଦେବା। ଏଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲିନି ପକାଇଦେଲି, ସେଥିରେ ଆମେ ସୋରିଷ ଜିରା ରସୁଣ ଅଦା ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ହଳଦୀ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲେ। ଚାଲ ବସେଇଦେବି। କିଛି ନାହିଁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଟିକେ ଜଳ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଖାରୁ ଶାଗ ଦେଖେଇଥିଲି, ଗୋଟେ କାଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ସେଇଟା ଏବେ ପକାଇଦେବା ଏଥିରେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା।
ହେଇଗଲା। ଏବେ ढांकीदेवा पूरा पूरा एटा सीझिके पूरा जल पूरा मरीज सुखिला होपर यहाँ जाकि ओह्ल एपटे देखते तरकारीटा बसी तरकारी भी जल मरी आसला सी नहीं पोखरी की नहीं अल्प टिके जल मर मरीगले बंद कर देखिले अंडा पोटल आलू केमती झोल हो कखार डंगी केमती राई हो आपण माने केमती लगिला आपण माने कमेंट करके मते जणाइबे। मो चैनल को प्लीज लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे आ कौन कहि सती केते भात रंधा हमर आज सुनले आस जे 5 किलो चावल भात रंधा है सेटा पूरा गोटे जगह को न पूरा जाऊ ही जो करके घर भितर पूरा खाली गरम हवा बाहर कहीं आम से रोसे घर गोटे फैन लगे से लगनी से आगुरी हो जाता तो से कांथ भांगिक लगे बाहर इे रोसे घर हम कि बहुत जोर गरम बाहर प्रबल जोर बहुत गरम हो बाहर को आसले पवन बाहर भल लगे तथापि गुड़मुड़ी हो भारी जोर।